busog. Prinsipal, pwede kong magkontrabida, kining dagway kog postura, ang ngayang mangulata. Ayaw lang, ayaw sabang mamagpapa, akos lang nga isorpresa, kung sikat o katuna. Angad na akong maging artista, sa balay magpakaaron, ingnon nga tigas, bisagwa na'y bugas. Mga pangandoy nga nagpatagad sa ulo ko nga labat, dili mahimutang kundi makalupad aron, ingnon nga tigas, bisagwa na'y bugas. Anad na akong maging artista, sa balay magpakaaron, ingnon nga tigas, bisagwa na'y bugas, ingnon nga busog, bisagwa na'y